Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. The Congress party has said that even a tribal person can become the Chief Minister of Goa if elected to power. Goa desk in charge Manik Rao Thakare pledged to take up the issues of tribal people. Meanwhile, the scheduled tribe leaders who are active in Mission Political Reservation have extended their support to the candidates of the India Alliance for the forthcoming parliamentary elections. Listen in. उपोषणाला आदिवासींची नीती बसली त्यावेळेला मी प्रदेश अध्यक्ष आम्ही सर्व जण त्या ठिकाणी गेलो आणि त्यांना त्याच वेळा आम्ही सांगितलं की काँग्रेस गव्हर्नमेंट त्या ठिकाणी सेंट्रल मध्ये आल्यानंतर आदिवासींना राजकीय आरक्षण दिले जाईल आणि त्याच मताशी आज सुद्धा आम्ही सर्व सहमत आहोत की आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि काँग्रेस पक्षाची आदिवासींच्या संदर्भामधली भूमिका एससी असो एसटी असो ओबीसी असो या संदर्भामधली राहुलजी गांधी यांची भूमिका आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आदिवासींना न्याय मिळाला पाहिजे मागासवर्गीयांना ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची काँग्रेसची आणि राहुल गांधींची भूमिका आहे त्यामुळे आम्ही काल जी बैठक झाली आदिवासी नेत्यांसोबत बैठक झाली आणि त्यामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट झाली की आम्ही काँग्रेस पक्ष केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी आदिवासींचं रिझर्वेशन सगळ्यात पहिले प्राधान्याने गोव्यामध्ये दिले जाईल अशा प्रकारे स्पष्टपणे भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली आहे इतकंच नाही तर राहुलजी सातत्याने सांगतायत की आदिवासी एससी असेल ओबीसी असेल राज्यकर्ते झाले पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका राहुलजींनी काँग्रेस पक्षाने वारंवार देशापुढे मांडलेली आहे आणि गोव्यामध्ये आपल्यालाही माहित आहे मला नाही माहित परंतु आदिवासींचा कधी मुख्यमंत्री झालाय का गोव्यामध्ये मला नाही वाटत की आदिवासींचा मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये झाला असेल परंतु काँग्रेसची भूमिका आहे की आदिवासींना सुद्धा गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री होऊ शकतो यापर्यंत सुद्धा काँग्रेस आपली भूमिका त्या ठिकाणी ठेवू शकतं याची जाणीव आदिवासी बांधवांना आहेत एससींना आहेत ओबीसींना आहेत म्हणून ह्या संदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासींचाही मुख्यमंत्री या ठिकाणी गोव्यामध्ये होऊ शकतो अशा प्रकारे आदिवासींना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेस पक्षाची गोव्यामध्येही भूमिका आहे आणि देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहिलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची अशी भूमिका आहे Meanwhile, the scheduled tribe community leaders across Goa have extended their support to the candidates of the India Alliance for the forthcoming parliamentary elections. The leaders said that this decision comes after years of frustration and unfulfilled promises about the political reservation by the ruling BJP government at both the state and central levels. Very clearly आम्ही अंडरस्टँड करपाक जाय आमचा समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा खरो आम्ही हजार कार्यकर्त्यांनी डिसिजन घेतले की आम्ही पॉलिटिकली डेंट करतले म्हणून बीजेपी विचार आयलो की कॅन्डिडेट घालपाचे खूपशे समाजान आमकां सांगले की आमकां विश्वासूच ना आमी कॅन्डिडेट घालुया नॉर्थ आनी साऊथ घालुया म्हणून पूण गोंयच्या हितेक लागून गोंयच्या फ्युचराक लागून आज एसटी बांधवांनी एक पावल फाटी मारून फाटी दवरून पूर्ण एसटी समाजान पाठिंबो जो आहा पळय तो इंडिया अलायन्साक दिल्लो आसा मतां डिवायड जावची न्हू आनी बीजेपी सरकार निवडून येवची न्हू म्हणून हो स्टँड घेतलेलो आसा आज इंडिया अलायन्सान जे स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमकां 1 वर्सा भितर ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन करून दितले आमी आशा बाळगिता की जे उतर तेंच्यांनी आयज दिल्ले आसात त्या उतरा प्रमाणे ते रावतले गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्या उपरांत 1 वर्सा भितर आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले हांव सगळ्या 1,80,000 वोटरांक विनंती करता जेन्ना आमी वोटिंग करतले तेन्ना आमी चिंतपाची गरज आसा की आमचे बॅकलॉग जे आसा अप्रॉक्सिमेटली 2900 एसटी बॅकलॉग जे आसा पळय हे कित्याक लागून भरले ना दुसरी गजाल आम्ही जेन्ना 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन म्हणटा आमकां अधिकाराचो पैसो मेळोंक जाय म्हणटा तो पैसो जो आसा पळय तो 200 ते 300 कोटीच वापर जाता आणि बाकीचे जे आसा पळय ते वापरनासतना उरलेले उरता
सो हो अन्याय कोणाचेर आणि हो अन्याय कोणी केलो, खंयचो पार्टी रुलिंग आशिल्ली हे विचार करपाची गरज आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती, आमी जे FRC केसीस आसा, ज्यो 10,000 FRC केसी आसा क्लेम केल्ल्यो, त्यातूंतल्यान फक्त 500 ज्यो आसा पळय क्लियर जाल्ल्यो आसात. 9,500 क्लेम्स पेंडिंग आसात. हो सरकार जो आमकां चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिस केल्लो कितें मार्च पर्यंत क्लियर करता म्हणून, जाल्यार ती उतरां खंय आसात. चौथी गजाल, आमचे 2 बांधव पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक लागून जे लढटाले तेन्ना तांकां अक्षरशः जळोवन मारले, आणि ते जळोवन मारल्या उपरांत जी बीजेपी पार्टी हांच्यांनी प्रत्येक फावटी ह्या भुरग्यांच्या नांवाचेर वोट घेतलेले आणि ह्या भुरग्यांच्या नांवाचेर निवडून येताले, त्या भुरगे जे लढटाले त्या भुरग्यांक जस्टीस अजून पर्यंत मेळना. पूण ते जे भुरगे मेळना ते खरें, ते जे भुरगे ज्या डिमांडा खातीर लढटाले ते सुद्दां आयज सक्सेसफुली आमकां डिमांड मेळना. आणि अजून पर्यंत त्या प्रमाणे 2011 ते आतां अजून पर्यंत आमी रस्त्यारूच आसा. सो जेन्ना आमचे एसटी बांधव वोट मारपाक वयतले 7 तारखेक, तेन्ना आमी चिंतपाची गरज आसा की आमी हे जे डिसिजन घेतले ते आमच्या समाजाक लागून घेतले, आणि आयज अशें डिसिजन जावपाक जाय प्रत्येक समाजाच्या सगळ्या बांधवांचे की आमकां पेडे दिवन फटयले आमी मत मारून फटयतले, आमकां पेडे दिवन फटयले आमी मत मारून फटयतले. हे क्लियर मेसेज हांव सगळ्या गोंयच्या आमच्या एसटी बांधवांक दिवंक सोदतां. थँक्यू. Chief Minister Pramod Sawant has lashed out at the Congress party, mocking the absence of Priyanka and Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge in Goa during the campaign. He said that the Congress party is not serious about Goa. He said that their absence speaks volumes about the acknowledgement of the party's impending defeat in the state. Listen in. भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटाचो प्रचार आमी म्हणटा तसो उजेला पावणार पावला, शिगेक पावला म्हणपाक काय हरकत ना. फाल्यां 5 प्रचार सोंपता. आयज साऊथ गोंयांतल्यान मडगांव आनी फातोर्डा हांगासर आमी आज पदयात्रा दवरल्या. ह्या पदयात्रेच्या निमित्तान आमचे कॅन्डिडेट पल्लवी डेंपो, दिगंबर बाब कामत आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, आमचो दामू नाईक, दामू शिरोडकर, कावन्सिलर सगळे जाण आसात. मडगांवांनी पदयात्रा जातली आनी फातोर्डानी पदयात्रा जातली, ताच्या उपरांत कुंकळीत सभा जातली. ह्या सगळ्या पदयात्रेच्या निमित्तान परत एकदा जे उरलेले लोक आहा ताका आमी आव्हान करपा खातीर मोठ्या मताधिक्यान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट मोदीजीक निवडून दिवचो आणि परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार हाडटलें. ज्या डबल इंजिनच्या सरकारान सातत्यान विकास केला. मोदीजी सावथाक येवन गेल्या उपरांत अजूनही सावथ गोंयांत करपाची मोठी आनीक उमेद वाडल्या. काल अमित भाई शाह हांचे उत्तरेत सभा जाली. उत्तरेंतल्यान म्हणजे एक गजाल आसा की काँग्रेस ह्या इलेक्शनाक सिरियस ना. काँग्रेसीचो एकूय नेतो हो गोंयांत येवंक ना. तेंच्यांनी सदोदीत गोंय हें सिरियसली घेवंक ना. तांकां खबर आहा काँग्रेसीक की दोनूय सीट काँग्रेसीच्या हांगासलें पडटा. म्हणून तर तांचो खरगे येवंक ना, राहुल गांधी येवंक ना आनी प्रियांका गांधी येवंक ना. हें एक्चुली युरी हाडल्या म्हणून कळोंक जाय आनी विराटाकूय कळोंक जाय. तो संविधानाचो अपमान करता. जेणी संविधानाचो अपमान केले हें पुराय देशभर काँग्रेसीक शेकलेलें आहा. कारण जे सांगताले की संविधान भारतीय जनता पार्टी हेच संविधानाचो अपमान करता, अशा पद्दतीचो अपप्रचार करपी काँग्रेसीक कळोन चुकला खऱ्या अर्थात. त्या खातीर सगळे लोक हे मोदीजीच्या बरोबर आसा, NDAच्या बरोबर आसा. अबकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार हाजे सयत आमी 100% फुडें वता. इतकेंच सांगता. जायती पदयात्रा जाता. आतां निमाण एकच विचारता, आतां इतलो तुमी प्रचार केलो, फायनल तुमगेलें म्हणजे मताधिक्य कितलें? आयजूय परत एकदां सांगता, 60,000 प्लस मार्जिनान सावथ गोंयचो सीट निवडून येता आनी 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी नॉर्थ गोंयचो. हांव 10,000 सुद्दां मतां कमी करपाक तयार ना. डे वनच्यान कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं सांगलेलें तें आयज परतूय सांगता हांव. म्हणजे खंयच्याच बाबतींत विकास आनी संघटन ह्या दोन बळाचेर भारतीय जनता पार्टी निवडणुका लढटा. आनी विकास आमी गोंयांत करून दाखयला. संघटन आमचें मजबूत आसा आनी गोंयकार भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा, मोदीजीच्या फाटल्यान आसा, म्हाज्या फाटल्यान आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतात थंय त्या आमदारान फॉर एक्झाम्पल मडगांवान येयले, मडगांवान आमच्या दिगंबर बाब कामत हांच्या बरोबर आसा. हेका लागूनच हांवें सांगलां की 60,000 प्लस म्हणजे 2019ची वेगळे गणित आसले, आज वेगळ्या पद्धतीचें गणित आसा. आणि म्हणून तर हांवें 60,000 प्लस हांवें वगीच 60,000 आंकडो काडूंक ना, विचार करून काडलेलो. देव बरें करूं. The Madhai Bachao Abhiyan has urged the voters of the state to vote for candidates who will work to save Madhai and raise the issue in the parliament. Calling the diversion as the last nail in the coffin, former Forest Minister Nirmala Sawant said that if the Madhai is not saved, Goa will lose very badly.
इलेक्शन 7 तारखेक आसा, भितरले गोंयतले 2 खासदार निवडून येतले. हांकां मतां गोंयची जनता दितली. त्या जनते कडेन म्हजी मागणी आसा, जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचें काम करतले आनी म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले, त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची. आणि हे करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफी, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूप वाईट परिणाम जातले. पहिली म्हणजे पहिलीच थंय झाडां मारतात, मायनिंग चालू आसा भीमगड अभयारण्याकडे लागीं थंय, आणि तातूंत जर ही न्हंय आटली आसत जाल्यार ती जमीन इतकी सेस्मिक सेन्सिटिव्ह आसा की थंय अर्थक्वेक जावं येता. अशें जर भूकंप जाले आसत जाल्यार गोंयच्या राज्याचेर खूप वाईट परिणाम जातलो. जे कितें जालें जोशीमठान उत्तराखंडात, चामोली जिल्ह्यात, त्याच प्रकारचे वातावरण किंवा त्याच प्रकारची परिस्थिती किंवा दुस्थिती गोंयात निर्माण जावं येता आणि गोंयचे अस्तित्वच ना जातले. गोंयचे सगळे लिडर सांगतात की हे आध्यात्मिक हब जावचे, हे एज्युकेशनल हब जावचे, हे रिलिजियस हब जावचे, हिस्टॉरिकल हब जावचे. मदीं मदीं अशेंय दिसता की हांगा कोळसा हबय करपाचें आसा काय कितें म्हणून नकळ. आणि अशें जर हे सगळी हबा हांगा जाली आसत जाल्यार तांकां उदक जाय पडटा. हे उदक ते खंयच्यान हाडटले? तेन्ना हे सगळे प्लॅनिंग करचे पयलीं सरकारान विचार करूंक जाय तो हांकां उदकाची पुरवण कशी करतली. पयलींच गोवा ही डेफिशियंट स्टेट उदकाच्या बाबतींत, आणि आतां आमी पळयलां की गोंय सरकाराचेच रिकॉर्ड सांगता की उदकाची पातळी आणि उदकाचो साठो देविल्लो आसा. पूण तरी आसतना भिवू नाका, उदक तुमकां पावतलें हेंय ते सांगतात. पूण खरी परिस्थिती अशी भयाची आसा, कित्याक आमी कांय दिसां पयलीं म्हादयची भीमगडाक गेल्ली, भीमगडाक कृष्णापुराक गेल्ली तेन्ना परिस्थिती पळयल्या की उदकाची पातळी खरीच कमी जाल्ली आसा. अशा परिस्थितीन उदकाची परिस्थिती जर अशी जाली आसत जाल्यार आमकां फुडें कितें जातलें हाची कल्पना करूं नजो. गोंयची एकच नदी. Senior Congress leader Shashi Tharoor has expressed confidence of a repeat of 2004 and 2024 Lok Sabha elections with the India Alliance winning majority. He also criticized the manner in which the work of double tracking has been going on in the state, equating it to barbarism. He was in conversation with the group editor of Herald Group, Sujay Gupta. Watch the entire interview on Herald TV and the YouTube channel. The point here is, how important do you think will these issues play out in the Goa elections, whether it's the whole issue of the double tracking or the Tamnar project or highway expansions in Bhoma and other places? How is it playing out and what's the feedback that you're getting? I think all these three projects are really being seen negatively by the public on a number of grounds. There are those who are concerned about the fact that Goa doesn't benefit from 90% of what's going through these lines. Why should Goa have to bear the burden? There are those who are concerned about the ecological, environmental devastation that's involved. The chopping down of trees has already begun. Forests are going to be depleted. And interestingly enough, the Supreme Court has withdrawn the National Wildlife Board's clearance. So why they're proceeding with the project is very difficult to understand. Then there are those who are concerned about the damage being done to heritage homes and people's property. The proposed route lies right through people's homes and courtyards, in some cases their verandas. These are very serious issues. You can't have barbarism in the name of development. Who is development for? Development is for the people. But this is not going to benefit the people, it's going to hurt the people, and it's going to benefit a very small elite who's got an agenda of their own to work on. Let me just say very bluntly on this one, we stand with the people. We've been saying this from the beginning. I said it during the assembly elections here, and now that the Supreme Court has also weighed in very heavily, I have no doubt about this matter, that our candidates will pledge to oppose this issue nationally as well. I got a very interesting briefing from a former MLA, Mrs. Alina Saldana came and saw me yesterday with all the documents, the court judgment and so on. I've been reading them yesterday. The
matter is open and shut. You can actually get a track from a port to Bellary through the east. You do not need to go through Goa. Why despoil this wonderful state against the wishes of its people, damage the ecology of the Western Ghats, which is so fragile? I come from Kerala and we have very comparable issues there. And at the same time, do so much damage to heritage, do so much damage to people's interests, when you actually have a simpler solution somewhere else and where your existing line is not operating to capacity. The villagers of Boma, deeply affected by the proposed highway expansion, have urged fellow Goans with a heartfelt plea to cast their vote on May 7th. They have viewed it not just as a routine political event, but as a critical moment to steer the state towards a brighter future and shield it from looming threats. They stress that this election isn't merely about choosing representatives, but about safeguarding the very essence of Goa. एकदा कित्याक 5 दीस उरले इलेक्शनाक आता आनी ही जी लढाई तुम्ही आता म्हाका विचारले की आमी बॉयकॉट करतले काय कितें म्हणून, पण खरी जर आयज गोंयकारांक ही अस्तित्वाची लढाई आसा, ही हे राजकारण न्हू. आयज खंय तरी गोंय राखतले जाल्यार इतली वर्सां जे गोंय आमचे आसत खेळत आसा ते आयज खंय तरी संकटान येयला. हे राजकारण न्हू. जे हे इलेक्शन जे 7 तारीख येयला पळय, हे इलेक्शन न्हू, ही गोंया खातीर लढाई आसा, गोंय राखपा खातीर लढाई आसा. आनी प्रत्येक गोंयकारान आयज, प्रत्येक जो गोंयकार जेका खरे अभिमान आसा आयज गोंयचो, तेणें भायर सरून वोट करपाची गरज आसा, गोंय राखपा खातीर वोट करपाची गरज आसा. आयज हें राजकारण पार्टीचें ना, हें गोंयकाराचें राजकारण आसा. आनी आयज ह्या माध्यमांच्यान हांव गोंयकाराक विचारूंक सोदता, गोंयकार न्हिदला काय कितें आजून तो? गोंय आमचें सोंपत येयलें, गोंय ऑलमोस्ट सोंपलें. कित्याक आयज हांव पळयता तुमी तुमचे असले जे आयज व्ह्यूज घेवपाक भोंवता, बारीक लक्ष मारताले आमी, इतले दीस आमी ओग्गी आसले. आयज अशी परिस्थिती येयल्या, आपले विचार मांडटलो जाल्यार खंय तरी गोंयकार भिता. आपूण खंय मत मारतलो, आपले विचार, बाबा आमची परिस्थिती कितें जाल्या ती बयान करतलो जाल्यार पासून आयज खंय तरी भिरान आसा मनशाक. म्हणजे पळय तूं गोंय खंय पावलां. आयज हे संकट गोंयाचेर जे येयला ते महाभयंकर आसा. आनी ह्या संकटांतल्यान जर गोंयांक भायर काडटले जाल्यार हे 7 तारखेची जी आमचे आतां हे इलेक्शन आसा ती गोंयचे अस्तित्वाची लढाई आसा. हे वॉर आसा गोंया खातीर. जॅक शिकेरीन जे गोंय आमकां राखून दवरलेले त्या टायमार, तशीच ही आमची अग्नी परीक्षा आसा आयज. Pillen Citizens Forum has alleged that the town and country planning has converted over 80,000 square meters of agricultural land, making it non-agricultural. The forum has raised an alarm on the quantities of land that it may have been converted across the state. They have alleged that this has been happening under the aegis of the TCP minister and the chief town planner. आज विश्वजीत राणो आणि राजेश नायक हे दोगूय आमचे गोंय कशें काबार करूंक फुडें सरल्या पळय ते. आमच्या पिलेन विलेजीन हेंच्यांनी 17(2) आनी 39A हो एक्ट काडून आमची 86,000 स्क्वेअर मिटर सुवात शेतांची, वॉचर लँड, स्लोप एरिया, एग्रीकल्चर लँड, मागीर बफर झोन हे सगळे एक्वायर करून सोडल्या बिल्डरांक लागून. बिल्डरांक खुशी करपाक हेंच्यांनी 17(2) आनी 39A हो एक्ट हाडून हे गोंय आख्खें काबार करपाक फुडें सरल्या. तुमी जाणा आसतले हेच्या पयलू 16B काडलेलें. 16B काडलेलें तेन्ना कितें जाल्लें, आमी सगळे कोर्टान वचून हे 16Bचेर कोर्टान फायल केल्ली. आतां 16B आसा पळय ते थंयच आसा, तेजो फायनल रिजल्ट जावंकूच ना. तो कोर्टान आसतना ह्या विश्वजीत राण्यान आनी तो एक राजेश नायकान हो 17(2) आनी 39A हो एक्ट कसो हाडूंक जाता, कारण तेजेर फायनल आग्रुमेंट जावंकूच ना. 16B पळय आहा न्हू, तेजेर फायनल आग्रुमेंट जावंकूच ना. पूण हेणेन हो एक्ट हाडून, हे 2 एक्ट हाडून हेणेन आख्खें गोंय काबार करपाचो तेणें एक सोपूत घेतलेलो आहा आमकां दिसता. ना तुमी पळयलां पयर जेन्ना मोदी येयल्लो तेन्ना मोदीन अशें पांया पडोन गेलो आनी हें कोणाक मारली? विश्वजीत राण्याक. कित्याक हें मारली विश्वजीत राण्याक तेणें? कारण विश्वजीत राण्यान हें गोंय सगळें काबार करून ताका पयशे धाडले तो खूश.
मोदी खुश जावन ताणें ताका गँग मारली. प्रमोद सावंताक गँग मारूं ना, पार्टी प्रधानाक गँग मारूं ना, ताकाच गँग मारून कित्याक जालो? म्हणजे हो विश्वजीत राणो हेणेन आख्खें गोंय काबार करपाचें. आमच्या पिलेन गांवांत तर 86,000 स्क्वेअर मिटर तर सुवात हेणें लँड हे एक्वायर केला. जाल्यार गोंयांत कितले केला आसतले तुमी जाणा? 2006 बाबुशान प्लॅन काडलेलो 2 एकरा. तोवूय तेन्नाय आमी पिलेन सिटीजन फोरम भायर सरोन आमी तेजेर बॉन घातलेलो. उपरांत 2008 दिगंबर कामतीन 221 काडलो. तेन्नाय आमी कितें केलें? आख्ख्या गोंयांत गोंयकारांक एकठांय करून आझाद मनाचें मिटींग हाडून आमी तोवूय प्लॅन आमी बंद करूंक लायलो. फादर बिस्मार्क आमी सगळे आसले. फादर बिस्मार्क गोंयभर भोंवलो हें करपाक 221 बॉन उडोवपाक. पूण ताका लागून ताकाय मारून उडयलो हेंच्यांनी. आनी आयज हो विश्वजीत राणे हो राण्याचो पोर आयज गोंयभर गोंयांत काबार करून फुडें सरला. आमी ताका गोंय काबार करूंक कशेंच दिवचे ना. आमी हो एक्ट पळय केला ताणें न्हू 17 आनी 39A हेचेर आमी ताका आमचें गोंय काबार करूंक कशेंच दिवचे ना. An electricity transformer engulfed in fire near the Evasco KDC bus stand on Friday night. The transformer was seen emitting billows of smoke into the night sky. Quick response from the fire and emergency services prevented an estimate loss of 5 lakh rupees. Although the exact cause remains unknown, there are speculations among locals that the presence of litter surrounding the transformer may have been the main factor. A transformer suddenly erupted into flames near Vasco KTC bus stand, triggering panic among nearby residents. However, thanks to the swift response by the fire and emergency services, FES, a potential disaster was averted, saving properties estimated at 5 lakhs. The exact cause of the fire remains unknown. The Indian Meteorological Department has released a forecast and warning for the state. Goa is expected to remain hot and humid with a slight change in the maximum temperature over the next 7 days. The maximum temperature in the state is expected to range between 33 to 35 degrees Celsius over the north and south districts for the next 7 days. Isolated pockets of Goa can expect hot and humid conditions on the 3rd, 4th and the 5th of May this year. According to the forecast, the maximum temperature is expected to be below the 98th percentile. This means that while the temperatures may be high, they are not considered extreme. However, it is still important to take precautions and not overexert oneself, especially during the peak afternoon hours. The relative humidity and wind speed are not expected to change significantly during the next 7 days. This could mean that the air may feel heavy and stagnant, but it is not a cause for concern. Khopoli police have apprehended 4 individuals allegedly involved in a brazen robbery at the Sri Dev Bodgeshwar temple in Mapsa. The suspects accused of stealing cash totaling approximately 10 to 12 lakh rupees after confronting and restraining the temple's security guard were captured in Khopoli in Maharashtra. Khopoli police have successfully apprehended 4 individuals allegedly involved in a brazen robbery at the Sri Dev Bodgeshwar temple in Mapusa. The suspects, accused of stealing cash totaling approximately rupees 10 to 12 lakh after confronting and restraining the temple's security guard, were captured in Khopoli, Maharashtra. Among the seized items were 7 lakh rupees in cash, 3 mobile phones, and 3 screwdrivers. One of the accused had allegedly deposited a significant sum of 1.33 lakh rupees into a bank account belonging to a relative in Bangladesh. The robbery, captured on CCTV, prompted a cross-state investigation, leading to the swift apprehension of the suspects. Cooperation between Mapusa and Khopoli police played a crucial role in apprehending the culprits. Guardian Angel Sports Club triumphed over Santa Cruz Society Pointamado Kunkoli, booking their spot in the finals of the 10th Lutholi Panchayat Cup organized by Sports and Cultural Club of Lutholi. The game held on Friday saw Guardian Angel Sports Club emerge victorious in a hard-fought battle. The match kicked off with both teams displaying formidable determination. In the 10th minute, Guardian Angel Sports Club Ivo De Costa unleashed a powerful shot from the box.
threatening to break the deadlock, only to be thwarted by Kudkoli defender, leading to a corner. Despite several attempts from both sides, the first half concluded in a goalless draw. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.